дар шаҳри бостонии Панҷакент ҷашни миллии Сада бо иштироки васеи сокинон, кишоварзон, намояндагони ҷамоатҳои деҳот ва роҳбарияти шаҳр бо шукӯҳу шаҳмати хос баргузор гардид. Ин ҷашн ки рамзи омодагӣ ба фасли баҳор ва оғози корҳои кишоварзӣ ба шумор меравад, фазои идона ва рӯҳии меҳнатдӯстро дар миёни иштирокчиён фароҳам овард. Дар оғози чорабинӣ раиси шаҳри Панҷакент аз намоиши техника ва таҷҳизотҳои муосири кишоварзӣ дидан кард. дар намоиш тракторҳо, техникаҳои коркарди замин ва дигар воситаҳои техникии хоҷагиҳои кишоварзӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо масъулин ва мутахассисони соҳа суҳбат намуда аз сатҳи омодагии кишоварзон ба мавсими нави киштукор изҳори қаноатмандӣ кард ва таъкид намуд ки истифодаи техникаи муосир омили муҳими рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. Ассалому алайкум. Ман Шириншоҳ Нуруллозода, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент ҳастам. шукронаи фазои орому осудаи кишвар, шукронаи ваҳдату сулҳу сартосарӣ ки ҳамаи ин натиҷаҳо аз заҳмати шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон адас омадааст. воқеан имрӯз сокинони хурду бузурги Тоҷикистони соҳиби истиқлол ифтихор аз он мекунанд ки дар давлати ободу озод ки ном Тоҷикистон аст фаъолият доранд ва умр ба сар мебаранд. мусаллам аст ки дар 34 соли давлатдории Тоҷикистон таҳти сиёсати орифонаву оқилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз умқи таърих тамоми ҷашнҳои қадимаву тамоми анъанаҳои мардуми халқи Тоҷикистон бедор карда шуданд. аз қабили иди Наврӯз ки унвони байналмилал гирифт ва меҳргон, тиргон ва аз ҷумла иди бузурги Сада аст. воқеан Сада аз умқи таърих сарчашма мегирад ва ормонҳои ҳазорсолаи халқи Тоҷикистонро ба худ инъикос мекунад. танҳо сиёсати орифонаву оқилонаи пешвои муаззами миллат буд ки имрӯз халқи Тоҷикистонро, имрӯз кишвари бузурги Тоҷикистонро дар арсаи байналмилал ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ аз қабили масъалаи ҳифзи прияхҳо ва оби тоза мешиносанд. пешвои муаззами миллат таъкид мекунанд ки амнияти озуқаворӣ яке аз сиёсати маҳакии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва супориш медиҳанд ки ба ниҳодҳои дахдор ҳар як оила бояд захираи дусолаи маводи озуқаро дошта бошад. ин супоришҳо ва раҳнамоиҳои ҳамешагии роҳбари олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз он дарак медиҳад ки бояд мо сокинони Тоҷикистон маърифати баландро оид ба коркарди замин ва як ваҷа бекор намондани замин таваҷҷӯҳ намоем. зеро иди Сада ки маҳаки асосии онро инъикоси дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ дарак медиҳад, мо низ аз он хулоса омадем ки тамоми заминҳои бекорхобидаи талутеппаҳои шаҳри Панҷакентро бо дастгириҳои ҳамешагии раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода ба боғҳои интенсивӣ ва ниҳолҳои ороишӣ шинонем ва боз ба ҳамин васила як гӯшаи диёрамонро сарсабзу зебо гардонем. воқеан дар бораи ҷашни Сада бисёр дар таърих мадракҳои хурду бузург ҳастанд ва мусаллам аст ки иди Сада 50 рӯз пеш аз иди байналмилалии Наврӯз худро ҷило медиҳад, худро ором медиҳад. воқеан Сада паёми баҳор, инъикоскунандаи тамоми маърифати замин ва дастовардҳои соҳаи кишоварзист. имрӯз дар шаҳри деҳоти Панҷакент ин иди бузурги миллӣ яъне иди Сада бо шукӯҳу шаҳомати ба худаш хос таҷлил карда мешавад ки дар он дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ, ниҳолҳо ва
дигар корхонаҳои саноатӣ масоили сохтмонии худро ба маърази тамошо мегузоранд. воқеан барои мо ҷавонон иди сада як паёми муҳими сиёсати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон аст, яъне ки амнияти озуқавории кишварамон аст. ва мо аз ин росто ба худ суоле медиҳем ки оё мо тавонистем ки маърифати баланди кор бо заминро дар тоҷикистон ҷорӣ намоем, ки ин супоришҳои бевоситаи роҳбари олии кишвар аст. ҳамин соли 2025 моҳои май мулоқоти пешвои муаззами миллат дар моҳи май бо фаъолони вилояти хатлон баргузор гардид, ки дар он мулоқот пешвои муаззами миллат вобаста ба амнияти озуқавории ҷумҳурии тоҷикистон ва зиёд кардани гардиши маблағҳои соҳаи кишоварзӣ супоришҳои мушаххас доданд ва барои минбаъда низ барномаҳои дахлдори соҳаи кишоварзиро имзо карданд. воқеан соҳаи кишоварзӣ дар тоҷикистон яке аз соҳаҳои калидии кишвар ба ҳисоб меравад, зеро баланд бардоштани зиндагии мардум танҳо аз маърифати дуруст истифода бурдани замин дарак медиҳад. мо дар охир иброз медорем ки хурду бузурги кишвар, алалхусус шаҳри бостонии Панҷакен, ки имрӯз ҳамчун шаҳри аграрӣ, яъне таъминкунандаи бозорҳои марказӣ ва бозорҳои гуногуни сатҳи олам аст, ба иди бузурги сада сидқан шодбош мегӯем ва аз тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ, аз тамоми масъулини соҳаи кишоварзӣ як даъват ба амал меоварем ки дар соли 2026 ки яке аз солҳои бисёр муҳим барои миллати тоҷикистон, чунки дар сафҳаҳои заррини таърих бо ҳарфи тилло сабт мешавад, ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли кишварамонро бо як дастовардҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ аз ҷумла кишоварзӣ пешвоз гирем. бори дигар ҷашни бузурги сада ба ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ муборак бошад. ман Язонқулов Аҳмад механзатори шаҳри Панҷакент аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан. мана чиқи ки десоди имрӯз дар Панҷакент ид ҳаст, иди ҷашни сада, ҳама хурду калон хурсанд ида ҷашн гирифтусем. ин ид зиндашавии табиат, мо ҳама механзатору ба кишту кори имсола 100% тайёр ҳастем. сипас раиси шаҳр аз хаймаҳои ҷамоатҳои деҳот боздид ба амал овард. дар ин хаймаҳо маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла ғалладона, меваю сабзавот, маҳсулоти коркардшуда, инчунин ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ба намоиш гузошта шуданд.
ҷамоатҳо дастовардҳои худро муаррифӣ намуда анъана ва суннатҳои ниёгонро пешкаши меҳмонон гардониданд. سیهوشنگ ماند این صدا یادگار، بسه باد که او دیگر شهریار که از آباد کردن جهان شاد کرد، جهان به نیکی از او یاد کرد. ای جوان برخیز تا جشنی صدا برپا کنیم، آتشی شادی بیافروزیم و خوش غوغا کنیم. آن شکوه و فر دیرینه که از ما گم شده، در جهانی پر ز نیرنگ و فسون پیدا کنیم. کامرانی بسته بر کار است و کرداری درست، چند روز دفتری گفتاری بیجا تا کنیم. آتش جشن صدا آتش مهری وطن است، کاندری ملک نخواهد که شبی تار بود. در چنین جشن طرب آر خورشید دیگر، گر بتابد ز دل خاک سزاوار بود. خرم است این صدا و شاد روان باد که گفت، شب جشن صدا را حرمت بسیار بود. دیاری تاجیکان، شاد و خرسند همه پیر و جوان. صدا آمد به دیاری تاجیکان، شاد و خرسند همه پیر و جوان. آفتاب گرم و فروزان تر شد، آفتاب گرم و فروزان تر شد. سردی رفت و گرمی بر دل ها رسید، سردی رفت و گرمی بر دل ها رسید. سر به ساز پیر و جوان، سر به ساز پیر و جوان. بزمی خوش سازم ای پیر و جوان، بزمی خوش سازم ای پیر و جوان. صدا آمد به دیاری تاجیکان، شاد و خرسند همه پیر و جوان. صدا آمد به دیاری تاجیکان، شاد و خرسند همه پیر و جوان. شاد و خرسند همه پیر و جوان. آفتاب گرم و صدا آمد به دیاری تاجیکان، شاد و خرسند همه پیر و جوان. صدا آمد به دیاری تاجیکان، شاد و خرسند همه پیر و جوان. آفتاب گرم و فروزان تر شد، آفتاب گرم و
رفت و گرمی بر دل ها رسید سردی رفت و گرمی بر دل ها رسید زد میخوای سازم ای پیر و جوان زد میخوای سازم ای پیر و جوان بعد میخوای سازم ای پیر و جوان بعد میخوای سازم ای پیر و جوان صدا آمد به دیاری تاجیکان شاد و خرسند همه پیر و جوان صدا آمد به دیاری تاجیکان شاد و خرسند همه پیر و جوان زنگول زنان گذشت باران چابوک و جوان گذشت باران با سلسله ها گذشت باران با سلسله ها گذشت باران گویا طبیعت امروز میداند که ما جشن صدا داریم جشن نیاگان ما جشن دهقانی ما جشن مردم ما که آنها همه به دهقانی وابسته است جشن نوروز جشن صدا جشن ترگان و جشن مهرگان ما همه آماده هستیم که نوروز خود را جشن بگیریم و امروز این باران زیبای ما را باز نشان داد که تیار باشیم و به دهخانه های خود و به مردم خود را با این روز زیبایی با اون روزی که بعد 50 روز ما نوروز را جشن میگیریم تبریک میگوییم از نام خود از نام همکاران از نام کل مردم تاجیکستان برای تاجیکستانیان. من طاهرزاده رفشند خواننده صنف دوی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 15 شهر پنجکند و غالب دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و از روی نمیناسیون ادبیات جهان و عضو فعال کتابخانه مرکزی شهر می باشم. پیشوا ایدی هزاران ساله را احیا نمود، آتشی صددسته سازنده در دل جان نمود. همچون نوروز جهانی این فروغ نور را در نبوغ ملت جان آفرین دنیا نمود. من رستمزاده صبرینه خواننده فعال کتابخانه مرکزی شهر پنجکند. اینچنین من اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمیناسیون ادبیاتی کودکان و نورسان. شعر از گریز استاد گریز سفر صدا. جشن خوشرنگ آمد جشن صدا مبارک با دور و چنگ آمد جشن صدا مبارک پیک بهار و نوروز با چهره دل افروز خوش و رنگ آمد جشن صدا مبارک بر خانه تو و من فیض ماه بهمن به خوش رنگ آمد جشن صدا مبارک. از خون سیاووشیم هم خون سیاووشیم از جامه سفیدانیم هر جامه نمی پوشیم هم سال اوستاییم هم آتش زردشتی ما آتش زردشتی ناکشته نمی کشتیم.
امروزها در سراسر کشوری عزیزمون تاجیکستان عید سده گذشته ایستاده است. با تشبث و دستگیری های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، عیدهای ناگهان ما از نو برقرار شد. امروز عید سده در سراسر شهر پنجکین گذشته ایستاده است و جشن گرفته ایستاده است که این با آینده یعنی که مژده از عید نوروز می باشد که با آینده نیک ما نگرانده ایستاده ایم. من از نام کل کارمندان مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکین، کل شهروندان تاجیکستان، کل شهروندان شهر پنجکین را با این عید سده تبریک و مبارکباد گفته و سرشوی گرمی با آینده نیک درخشان به همتان مبارکبادی میگم. عید سده مبارک باشد همدیاران عزیز. جشن سده یکی از جشن‌های ملی قدیمی تاجیکان محسوب می‌یابد و در احیای و بلند برداشتن مقام آن در جامعه نوین امروزی تاجیکستان نقش پیشوای معظم، نقش پیشوای فرهنگ پروری تاجیکان محترم امام علی رحمان خیلی کلان است. امروز مردم تاجیک با یک صمیمیت، با یک افتخارمندی این جشن را جشن می‌گیرند و باید ما نسل کلانسال امروز برای نسل امروز این جشن‌های ملی را اهمیت مهمی تاریخی آن بودن آن را آموزانیم، زیرا هر یک ملت را از روی فرهنگش بها می‌دهند و ارج می‌گذارند و من فکر می‌کنم که جشن سده یکی از جشن‌هایی میباشد که مردم را به هم می‌آورد، با کاری سازندگی آبادکاری رهسپار می‌نماید و مردم در این جشن مبارک همیشه سربلند است و در پایداری صلح و وحدت ملی در تاجیکستان اهمیت جدی می‌دهد. امروز سرور دولتمان با یک افتخارمندی بزرگ از منبرهای بلند ملل متحد آیید این جشن‌های بزرگ سخن می‌رانند و امروز باعث سربلندی ما تاجیکان است که امروز محض با همین جشن‌های بزرگ ملی ما در تمام جهان افتخار داریم و نام می‌براریم. از فرصت مناسب استفاده برده تمام مردم پنجکین باستان شهر را با این سنه مبارک صمیمانه تبریک میگویم و خواهان و آرزومند آنم که بگذار مردم همیشه آبادگر باشند، سازنده باشند و فرزندان ما در روی بلند خودآگاهی و فرهنگ پروری تربیت یابند. اگرچه در میان طوفان موج بحرها بودم، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. وقتی بازگشتم چون رسیدم بر حدودت من،
زی سر تا پا شدم مفتون نو شیدایی نمودت من نشستم در زمین تو پریدم در هوای تو با آوازی درودت من با آهنگی سرودت من با آوازی درودت من با آهنگی سرودت من اگر چی بار ها افتاد دم از یارو دیارم دور به سیاهی مرا کردم گرچه دوستان مشهور ولی من در همه جا در همه کنجو کناری ده همیشه با وطن بودم همیشه با وطن مسرور همیشه با وطن بودم همیشه با وطن مسرور امروز در سراسر جمهوری تاجیکستان عزیز ما عید صده عید تاریخی که از اجدادان گذشته آمده است با خوشروزی با تنتنه با شکوه جشن گرفته است. از آن جمله امروز روز 31 ژانویه سال 2026 در شهر پنجکند هم عید صده را با تنتنه با جشن گرفته است. با کلکتیو جمعیت مسئول شهر پنجکند نیز از این اقدامات جناب عالی روبلند شده برای پیشواز گرفتن سرفرازانه گرداندن عید صده کوشش غیرت کنیم و دسترخوان ایدانه آراسته‌ایم برای مهمانکشان. اینچنین جمعیت مطلوبات بازار استعمالی شهر را با تامین کردن با مواد خوراکی چیزهای کشاورزی سعی کوشش داده است. از نام کل کارمندان جمعیت شهر پنجکند همه همدیاران ما باشندگان تاجیکستان از آن شهر پنجکند را با این عید صده تاریخی تبریک مبارکباد میگویم. میگذار تاجیکستان هر از گل شکوفت همه عید بالای عید باشد، عید مبارک باشد همدیاران هم شهر عزیز. аввало ассалому алайкум барои мардуми шарафманди Панҷакент ки имрӯз мо ҳамчун муассисаи давлати хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент идҳои аз ҳама қадимтарине ки мо буд иди садаро ҷашн гирифта истодем. дар ин ид бисёр кормандони муассисаи давлати хоҷагӣ ҳам иштирок кардем. тамоми деҳотҳо ҷамоатҳо ҳама тарафа омода ҳастем ки мо ҳамин иди садаро яке ин аз идҳои қадимтарин ҳамчун пояндаи ояндаи наврӯз ҳаст ки дар пеш исола бо иди наврӯз дорем. дар ҳамин иди сада ҳамаи мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро табрику муборакбод менамам ки ҳама вақт Тоҷикистони мо шукуфон бошад.
мардуми ҷамоати деҳоти халифа ҳасан монанди дигар халқҳои тоҷикистон иди садаро бо як шукӯҳу шаҳомати хоса бо як шукӯҳу шаҳомати ватандӯстию ватандорӣ ҷашн гирифта истодаем. Иди садаро ба кулли мардуми тоҷикистон муборакбод менамоям. تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاد انسان زنده باد میکشاید عقده های راز را رازدان و رازداران زنده باد میکشاید عقده های راز را رازدان و رازداران زنده باد اشک مادرها نریزد ای خدا خاطر و جمع و پریشان زنده باد هم ردیف صلح و شادی یا امید شعله خورشید تابان زنده باد وقت گردد تا زلیخا را نصیب یوسف یعقوبی کنعان زنده باد بحر تلقین نگویی آخرت سبع حرف قرآن زنده باد تا نویسد نامه نارین سال عشق در مغز و دل و جان زنده باد تا نویسد نامه نارین سان عشق مغز و در دل و جان زنده باد تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد сада ин ҷашн яке ҷашни бузурги миллати тоҷик мебошад ки имрӯз ман аз сокинони деҳаи ҷамоат деҳаи соҷина садая чӣ хел ки дигар шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон садая ҷашн гирифтосем мо чӣ гуфтан ҳастем ки шукронаи миллат шукронаи пешвои муаззами миллат ба шукрона мегӯем ки мо то ман ҳамин дараҷае расидем ки тинҷи ободони деҳқонони мо тайёргарӣ бо ҳосили баҳори 2026 таҳликаи худро дар минтақаи як замин 2-3 ҳосил гирифтан ба таҳлика дида истодагием. ҳамасола иди сада дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ҷамоатҳои деҳот бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад.
و این ایدی بزرگ، ایدی اجدادی، مژده از نوروز، پیک مهر و سرشوی کشت و کار بهاری و عموما احیاشوی طبیعت می باشد. و امروز ما خرسندانه در شهر پنجکین ایدی صدا را با یک شکوه و شامات خاصه جشن گرفته ایستاده ایم که این سرجمعی و این پیک مهر یک بستگی و همدلی مردم رو میمونه. اگر درد کند جانت فقط مادر می سوزد، به شمع قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد. از آن تا روزی پدرودش در آتش های جانی خویش، به تو تنها دعا خواند فقط مادر می سوزد. اگر یاری تو اغیار شد، اگر ناآمدی کار شد، به این ناآمدی ستاند فقط مادر می سوزد. اگر یاری تو اغیار شد، اگر ناآمدی کار شد، به این ناآمدی ستاند فقط مادر می سوزد. ای جان ای داد ای جان ای، از صدا آید صدای پیشوا، باغ دل را میرسد از آن صفا داده. صدا از پیشوا احیا شد از نو، ای جان ای جهان از جشن ها زیبا شد از نو جان ای. خلقی بزرگوارم جشنی صدا مبارک، وقت است در کنارم جشنی صدا مبارک. ای دوستان همدل باشه در مقابل، وقتش با گذارم جشنی صدا مبارک. بر پیش با گذارم جشنی صدا مبارک. این جشن از روشنگس از مردمی بننگس، جشنی صدا مبارک جشنی صدا مبارک. من از سواری آرم جشنی صدا مبارک جشنی صدا مبارک.
جشن صدا مبارک. از آتش فروزان دیرا بهار سازم، من طالبی بهارم. جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک. من طالبی بهارم، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک. بله در تخت ناساجی با فضل خیلی زیباست، از آن در افتخارم. جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک. فرهنگ ملتم را یگور پاس دارم، خوشبخت و بختیارم. جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک. فرهنگ ملتم را یگور پاس دارم، خوشبخت و بختیارم. جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک. جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک، جشن صدا مبارک. زیر پاو یم پرنی هاون آید همی میر ماو هست تو بخوا را آسمان ماشه ی آسمان آید همی ای بخوا روشن با شدی یارم میرنم داد میهمان آید همی میرنم
دد مهمان آید همین لیوای ما سلامی آرزوها نشانی احترام و آرزوها برای تاجیکی با ننگ و با آب کبوتر با پیامی آرزوها. سلام و درودی مهبایان نثارتان با مهمانان محترم و رئیسی عزیز شما را با فرارسی جشن صدا که جشن آریایی ملت تاجیک است صمیمانه از تحت دل شاد باشی می‌نمایم. برای شما عمر درازی پربرکت و دسترخوانتان پر از ناز و نعمت باشد. بگذار جشن صدایی که جشن آریایی ملت تاجیک است تا ابد باشد. عید مبارک همدیاران عزیز. السلام علیکم همدیاران عزیز. همه شما را با جشن صدا که جشن آریایی ملت تاجیک است صمیمانه شاد باشی میگیم. چخاله که در سراسر کشور ما جشن صدا با شکوه و شهامتی به اندازه جشن گرفته شده است. امروز در پنجکنت باستانی ما نیز جشن صدا با یک احساسات بلند بر راهیه بهاری جشن گرفته شده ایم. همه شما را با جشن صدا بار دیگر شاد باشی میگیم. به خاندان هر یک شما دسترخوان پرناز و نعمت را آرزومندیم. بگذار جشن صدا جشن جاویدانه آریایی ملت تاجیک باقی بماند. عید مبارک باشد همدیاران عزیز. خورشید حیاتم نشکست دست بیا 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 خورشید حیاتم نشکست دست بیا 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 نوروز به نوبهار کی میبینم داره به شش قطار کی میبینم جشن صدا مبارک یاران خوب و عاقل جشن صدا مبارک در سرزمین تاجیک این رز شادیست در پیش جشن این عید مهر بزرگی حادیست بزم است و شعرخوانی لبخند یار جانی ری وطن شکوفان رخسارها گلابیست رقصم با نیوتار رقصم با دفوچن در تحت دل برقصم با مردمی بفرهند از جا هوشنگ برخاست بر پیشواز ملت فردوسی بشاروخ فرزانگانی بانند اجدادهای خوشدل میراث مهر ماندند تاجیکی تختچین را در تخت دل شناندند فضل و فضیلت و فهم گردید دست بالا فرهنگ ملتش را تا صد فلک رساندند هملتان همدل جشن صدا مبارک یاران خوب و عاقل جشن صدا مبارک. Kiyen ve fakirlerini yana yandırasın mu? Rami işimi diyip 100 yılga doğur şunda axtırasın mu? Yaş başın bilen her yerde yalnız yürəsən mu? Ey mehrekler
bahçesinden utmayanım köp. Yaş yare bin esregen vaktıma seni yoşkine yerdin. Amerika'yı bonisi baş yine yerdin. Ağgül yüz kaldar karam hoşkine yerdin. Her yana barar çağıma yıldaşkine yerdin. Meyvede kılıyıp bir vefa kılmayanım köp. Yâre canım bulamam deyip hemen kuydrasan ҷамоати деҳоти косатарош ба монанди дигар мардуми ҷумҳурӣ имрӯз ҷашни садаро бо як шаъну шукӯҳи баланд пешвоз гирифта истодаем ва гузаронда истодаем. дар ин ҷо намоишҳои қадимаи дӯзандагӣ, умуман таомҳои миллӣ ва хурсандии мардуми ҷамоати деҳоти косатарош дар имрӯз ҳадду канор надорад. ман тамоми мардуми ҷумҳурии тоҷикистонро дар ин рӯзи ҷашн табрик муборакбод гуфта ба ҳама сокинони ҷумҳурӣ дастархони пур аз нозу неъмат, хайру баракат ва як осмони софи тоҷикистон ҳамеша ҷилваафшон бошад. мардуми мо тинҷу осуда зиндагӣ кунад. дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, имрӯз дар мамлакати осоиштаю соҳиби истиқлоли мо давлати хеле имрӯз дар муддати зиёда аз 30 сол пешрафта иди сада рафта шудааст. дар панҷагеди бостон ин саҳар ҳама бо таровати идона дорад ҳама ҷо. ба ҳамин хотир ҳамаи шуморо ба иди сада табрик мегӯям ва ин ҷоннисёриҳою хизматҳое ки президенти мамлакати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон карданд хеле шоистаи таҳсину офаринҳост ва ба ҳамин хотир ҷалолиддин Румӣ мефармоянд ки ҳар касе ки дур монд аз асли хеш боз ҷояд рӯзгори васли хеш. имрӯз дар мамлакати мо тамоми суннатҳои гузаштагони асрҳои аз ки фаромӯш шуда буд зинда эҳё гардид. ҳама инҳо бо ташаббуси ҳукумати Тоҷикистон ва пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бояд мо ба қадри ҳар як осоиштагию ҳар як ҳамин хушиҳою идҳои мамлакатҳо бирасем ва ба якдигар эҳтиром бигузорем. ва худро ман хеле хушбахт ҳис мекунам ки дар ҳамин даврон зиндагӣ дорам, кору пайкор кардам ва ҳардам мо солмандон гуфтани ҳастем ҷавонҳо имрӯз ҳамин ғурури миллӣ, ҳисси миллӣ якдигарро дӯст бидоред. мамлакат бо дасти шумо оянда обод мешавад. ҳамин тӯҳфаи охирин тӯҳфае ки ҷаноби олӣ барои мардуми мамлакаташон пешниҳод карданд, ин китоби шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ буд. ин китоб он китобе буд ки дар ёдҳо фаромӯш шуда хизматҳои 30-солаи нависандаи тавонои Абулқосим Фирдавсӣ имрӯз акнун ноил шуд ки мукофотша гирад, яъне ки қадрдонӣ шуд аз ҷониби ҷаноби олӣ. ростче гӯям хеле хушҳолам, хеле хурсандам ки ҳамин мегӯяд ки Фирдавсӣ биноҳои обод гардад хароб зи борону аз тобиши офтоб. пайафкандам аз назм кохе баланд ки аз боду борон наёбад газанд. имрӯз хушбахтона дар рӯи мизи ҳар як зиёӣ дар хонаи ҳар як оилаи мо имрӯз китоб мехонанд, мардум худро бедор мекунад, яъне ҳисси миллӣ бедор мешавад, ҳама ғурури миллӣ худро аз ҳам мешиносанд. бо ҳамин бори дигар шуморо табрик мекунам. дӯстон азиз, чӣ хел ки ба мо маълум аст, имрӯз бо ташаббусу ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давлати Тоҷикистон, дар ватани азизи мо тинҷӣ, оромӣ, амнияти сулҳу субот пойдор аст. аз ҳамин лиҳоз ва
чихел ки ба мо маълум аст иди сада ҳар сол дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Барои ҳамин шуда ман аз номи худам, аз номи тамоми мардуми ҷамоати деҳоти моғиён кишоварзони ҷамоатҳо, кишоварзони шаҳри Панҷакенро ба ин иди сада табрику муборакбод мегӯем. Албатта гарчанде мо дар ҷамоати мо дар баландкӯҳҳо ҷойгир шудагӣ бошад ҳам мо бисёр дар масъалаи картошка, масъалаи зироатҳо ҳама тарафа кишоварзон, деҳқонони мо кору фаъолият мекунанд, меҳнат мекунанд. ба ҳамин сабаб мо дар ид ҳама чизро инҷо омода кардем. Нахуд, лӯбиё, ҷувори макка, мисол ба залдори қоқ, ғулин ҳама чиз овардем. Барои ҳамин шуда бори дигар аз номи худам, аз номи тамоми ҷамоати деҳоти моғиён, тамоми мардуми ҷамоати деҳоти моғиён, мардуми шаҳри Панҷакенро табрику муборакбод мегӯем дар иди сада. حاضرین بسیار عزیز کرامی، بزرگوار چنین می‌فرماد در این خاک در این سرزمین پاک بجز عشق بجز مهر دیگر چیز نکارید. وقتی که ما در این سرزمین تاجیکستان با شوق و با هوس و با مهر و با محبت کشت و کار کنیم، کار و زندگی کنیم و فعالیت کنیم، این دولت ما باز هم رو به ترقی می‌بیارد. من امروز ایدی صدا، ایدی دهقان، ایدی کشت و کار، ایدی که همین دهقان دانه امید به زمین میکارد، از زمستان برآمدیم اکنون با گرمی آمدیم، از خونگی برآمدیم با گرمی در آمدیم. یعنی که همون کشت کار میکنیم با از پس کار و زندگی و دهقانا هم با کار بیل و کلند و دیگر آلت‌های دهقانی تکنیکه ها همه با کار میبراید. من امروز اینجا با ایدی صدا جشن گرفته می شود. همه خرد و کلان همه در همینجا خرسندی برای آن خرسندی میکنن که من این کشت و کار سر می شود، کار و زندگی سر می شود. با همه با خدا الهی تاجیکستان پر از فتح و ظفر خواهیم شود، کشوری آبادتر پیش نظر خواهیم شود. بیش از آن صلح و امانی باشد اندر ملک ما، تازه رو همچون گلی وقتی سحر خواهیم شود. بیش میخواهیم جوانان از پس دانش شوند، اهل هر یک خاندانش پرهنر خواهیم شود.
تماشا آمدم از گلت نمیچینم حضور تماشا آمدم تو جانانی منی تو خوشروی منی تو زیبای منی جان منی آمد تون گردم خدی بازه بتون گردم این خدی بازه داره مهمان کن بگردم تو دادری منی تو خوشروی منی تو زیبای منی جان منی شالی پایا او بشنه خرسک زنه تو بشنه تو دادری منی تو مهمونی منی تو خوشروی منی جان منی شوخی دلارایم های بلبلی گیایم در ساحلی زرافشان در راحت من انتظارم در ساحلی پنجکن تمه در راحت من انتظارم گفته بودی پس فردا و نزد من می آیی حقی برای شما گفته بودی پس فردا و نزد تو می آیم در ساحلی سیر دریا در راحت من انتظارم تجلیل جشن صدا در پنجکند باستانی بازگوی احترام با ارزش‌های ملی، احیای سنت‌های باستانی و دستگیری محنت کشاورزان ارزیابی گردید. هر یک خلق و ملت رو پیش از همه با تاریخش، با ادبیاتش، با فرهنگش میشناسند و خوشبختانه مردم تاجیک از اون ملت‌های دنیا است که خیلی تاریخ و غنی و بوی دارد و آغاز آن به هزار سالهای زیاد میرسد و در طول این تاریخ که مردم مسیر زیادی رو طی نمود، حادثه واقعه های زیادی از سر گذشت و در طول این تاریخ هم مردم کامبودیان تاجیک کوشش نمودند که اون عنعنه های خود، مراسم پیش گذشتگان خود رو همیشه نگاه دارن و امروز هم از آن یادآوری نمایند. و یکی از این گونه جشن هایی که از قدیم الایام مردم جشن میگرفتن این جشن صدا است. من گمان میکنم که اولین مأخذی که ما با صدا آشنایی پیدا میکنیم این همون شاهنامه فردوسی بزرگ است که در بزرگداشت تاریخی اساطیر مردم تاجیک من در گذشته تاریخ مردم فارسی تاجیک یک سرچشمه خیلی معتبر و معتمد حساب می‌یابد و اگر به شاهنامه نظر افکنیم در آغاز آن یک قسمتی است با نام بنیاد گذاشتن جشن صدا و این جشن صدا به قول استاد فردوسی از شاه هوشنگ با ما به یادگار مانده است و این قصه معروفی هم هست که شاید اکثریت میدونن که روزی هوشنگ همراه لشکریان خود و پای کوه میرفت و ناگاه از دور یک چیزی را دید که دراز بود و
санги гирифту ба тарафи он ҷонвар партофт ва маълум шуд ки он мор будааст. аммо санг ба он мор нарасид ва рафту ба санги дигаре бархӯрд. албатта мор гурехт ва дар натиҷаи бархӯрдани ду санг оташи шарорае пайдо шуд ва оташи шӯъла зад ва ҳушанг ин шӯъларо ҳадияи илоҳӣ донист ва омаду ҳамроҳи лашкарионаш як базми хеле бузурге он ороста кард ва он ҷашнро сада ном гузошт. ва аз ҳамон рӯзгор аст ки ҷашни сада дар байни мардуми ориётабор, дар байни мардуми форсу тоҷик хеле мӯътабар шуд ва ин ҷашни пеш аз ҳама ҷашни оташ аст, ҷашни пирӯзии нур бар зулмот аст, ҷашни пирӯзии равшанӣ бар торикӣ аст. ва албатта оташ рамзи покӣ аст, рамзи муҳаббат аст, рамзи меҳр аст, рамзи муҳаббат аст ва то ба имрӯз ин анъанаи ниёгон идома ёфта истодааст. мо ҳар сол дар охири моҳи январ ин ҷашна пешвоз мегирем, бо шукӯҳ таҷдид мекунем, ҳамсола ҳукумати шаҳр ҳам таҷдид мекунем ин ҷашна. ва дигараш ин ки ҳамин сада ин гӯё муждае аз рӯзи нав, аз баҳори нав аст ва пас аз 50 шабу рӯзи таҷлили сада ки ба 100 баробар мешавад, ҷашни наврӯз меояд. хоса ин ҷашна ҷашни миллии мо аст, ин ҷашн ва ҷашни мардумӣ аст. барои минам мардум бо як дилу нияти пок, бо як дилу дасти гарм ба пешвози ин ҷашн мераванд, то ин ки ҳама соли умрашон пур аз гармӣ бошад, пур аз покӣ бошад, пур аз муҳаббат бошад, пур аз меҳр бошад. ҷои шояд таассуфам ҳаст ки дар даврони шӯравӣ ин гуна ҷашнҳои мо аз қабли садаю меҳргону тиргону наврӯзу камтар ба як гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд. аммо имрӯз хушбахтона бо кӯшишҳои асосгузори ваҳдати миллӣ ҷаноб олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин ҷашнҳои миллӣ аз нав эҳё гаштаанд ва мо ҳамеша ба гузаштаи худ арзгузорӣ мекунем. ин далели он аст ки мардуми тоҷик мардуми кӯҳанбунёд аст, мардуми бафарҳанг аст, мардуме ки маросиму ҷашнҳои худро дошт ва имрӯз он чиз эҳё мешавад. ман аз фурсати муносиб истифода бурда кулли ҳамватанони худ, ҳамшаҳрҳои худа бо ин ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ муборакбод мегӯям. бигзор хонаашон пур аз оташ бошад, гарм бошад, дилашон пок бошад, нияташон пок бошад ва ин ватан муҳаббат дошта бошанд ва аҷдодони худро ҳамеша гиромӣ доранд. чорабинии идона бо барномаи рангини фарҳангӣ идома ёфта, ҳунармандон ва гурӯҳҳои иҷодӣ бо суруду рақсҳои миллӣ фазои ҷашнро боз ҳам гармтар намуданд.